Happy gising na usab mga hikalag mga kaigsuonan. Mula sa buluwagang tahanan ato ang pagsibiya o ani kita sa ato ang The Sermon 2025 ato ang episode 17 ato ang K-Tix ato ang pabalandungan karon. John 8:32. Og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Mao kana ang ato ang K-Tix ato ang pamalandungan karon. So ato kini paga sugdan pinaagi sa pag-ampo, mag-ampo sab kamo no o mag-ampo kita sa ato ang pagsugod. Amahan nga langit nun, ikaw gayud sa kanunay among pasidunggan himayaon sa walay katapusan. Pasaylo kami sa among sala na himo sa pulong sabadusa na huna. O nagaampo kami kanimo amahan, magatuon kami magapamalandong sa imuhang sermon mensahe nga amo ang pagatun-an karon, truth and freedom sa John 8:32. Namuyo kami kaning maamahan ang imuhang pinasahi nga langit no nakaalam pala ang espiritu maga hatag niini kanamo sa kasaysayan sa katin-awan gayud nga among masabtan ang imuhang mga pulong o mapulahan mapalanginan kami amhan pinaagi niining mga pagpamalandong nga amo ang patalinghugan. Ikaw amo ang pasalamatan nga kanunay kayo magapaminaw, magatubag sa mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus sa personal gawas. Amen. Boy no ang K-Tix nato no. Mamra siya ang teksto nga the truth will set you free. So ato na siyang paraphrase kibali no, ma-emphasize sa ato ang gibasa ang English, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Unara. Ug nga na ang mga punto in these words by the embodiment of truth. We have the key. K-Tix diri no, K-Tix to true freedom. So, sa true freedom. Sunod, an 8S relationship of truth. Our Savior spoke these words. To a people that boasted of liberty while they were bondage to sin and Roman government. They claim to be free men, but by their deeds, they showed that they were the bond servant of sin.
There are ever so many professed Christians who boast of liberty, but by their works they show that they are a slave of sin. Unay nakita niya na ano? Ang mga Christian na liberty pero slave of sin. Ang teksto Romans 3 verse 9 padulong sa 22 ato na siya basaon no? Og nagkanayon lan unsa naman kitang mga Hudyo labo po bakita kahimtang kay kanila sa Hudyo no dili gayod o di mo kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tao mga Hudyo ug mga Kristiyanhon na ilalom sa sala ingon sa naisulat walay matarong wala bisan usa walay matarong nalabatoy mo kuan nga mabalaka siya ba di siya kabalaka kay ni anhi kuno ang Ginoo para lang kuno makasasala ang mga matarong wala nagutala siya matarong siya no giya siya pastor nga walay matarong sa ato ano ug mao ni ang teksto nga nausalat nga walay usa no walay matarong wala bisan usa walay usa nga nakasabot wala kay kasabot mabilaw ay nakasabot no walay bisan usa nga nagapangita sa Dios wala no mo nang maiskama corruption kay wala makuring nga pangita sa Dios no punto ra ba ni pastor sa iyang wali na ay mga corrupted nga Christian na apog kunoy conservative nga mga Christian pero diri sa teksto walay nagapangita sa Dios no ang tanan nagasukwahi agoy kanan ra bagyo sukwahi nagadungan sa pagpangadaot walay nagabuhat og maayo nawang kuno buhat og maayo walay besan usa na wala ay elang tutunlan maoy usa ka lubong inukban ang elang madila ginagamit nila aron sa paglimpong ang lala sa mga bitin anaas ilalom sa ilang mga bil ang ilang baba na puno sa pagpanghimaraot og sa ilang mapait nga mga pulong ang ilang matiil maabtik sa pagtilagan aron sa ilang pag-ula sa dugo sa mga tao sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kalao og sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo paingon sa kalinaw or paingon sa langit no wala manghibalo ang kahadlok alang sa Diyos wala dias atubangan sa ilang mga mata wala silang mga mata aron mahibalo na kita karon mahibalo na kita kabisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaas ilalom sa kasuguan aron ang matag usa ka baba masapungan og aron ang tibuok kakalibutan maisakop ilalom sa maghukom sa Dios kaysa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagis pagtuman sa kasuguan ano walay pagmatarungon pagtuman sa kasuguan
Kay pinagis kasuguan magaabot noon ang kahibalo mahitungod sa sala. Umo nang gipapunto no. O gipapunto pa gid ni pastor nga walay labot o walay pagamatarong ang pinagis kasuguan, pero malaglag pug ka pinaagis paglapas sa kasuguan no. Na naman ang balaod gihapon no, kung magtuman day ka sa balaod matarong day ka no, matarong matarong no, pero dili siya makakuan gid sa imuha nga kanang labaw gid ang imuha pagkamatarong kung magtuman kas kasuguan no. Bisin sa balaod sa gobyerno pareha man tatanan na matay gipang subay ang balaod sa gobyerno. Matarong na ta kay gisubay nato ang balaod sa gobyerno no, pero kung lapaso nato na diha, di ba? Maunang mga arrested no. Katungkuan katong balita sa gapatay nga kapitan no sa Digos si Dodong Bokol. Nagpakita naman kuno to ang gunman no. Nadakpan siya umaw kadto kay iyahaman naging gilapas no. Ang palaod kibali nato nga dili ka magpatay no na murder man niya. Nagpasol ako no niya ngano nahimo niya. So mauna ang kipasabot diri sa Ginoo nga walay tao pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan magagbutino ng kahibalo mahitungod sa sala. Umora gid nang role sa kasuguan no, nga ma-remind ka, mapasabot ka nga sala na nga pagabuhaton kung imong lapason no. Kibali sa kalaglagan kibali ang kasuguan no. Dili ka maluwas pinaagis pagtuman sa kasuguan no, pagtuman sa balaod, di ba? Pero kung imong lapason ang balaod, laglag ka, di ba? Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag gawa sa kasuguan o gikapamatud-an man gani kini sa kasuguan o sa mga propeta o ang pagkamatarong gikan sa Dios. Mo na pud ni ang nakapuntugid sa kasuguan no. Kay dili makapamatarong sa tao ang kasuguan unya kay gipabarog man diri nga sa Dios man noon no. Karon ang pagkamatarong gikan sa Dios. Pagkamatarong gikan sa Dios pinaagis pagtuo kang Hesukristo o di ba no. Gikan sa Dios gikapadayag gawa sa kasuguan o gikapamatud-an man gani kini sa kasuguan o naay wala sa kasuguan no. Ang pagkamatarong sa Dios na pagigipamatud-an gikan sa kasuguan o sa propeta. So ang pagkamatarong sa Dios no, mao kibali na siya ang mula po sa kasuguan. Kung moingon ka nga kay nung kumasabot nimo no kay mama ipasabot nga dili makaluwas ang kasuguan, pero naa siya mo salili no sa kasuguan nga mo estan siya no ang pagkamatarong nga gikan sa Dios no. Kay mao kana ang mopatuod nga sa kasuguan o sa propeta ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinagis pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan
nga magatuo kay walay kalainan sa Hudyo ug sa mga Hentil. O mao ni no nga naay kanang imong masabot ang sabtan sa tao nga ang kasuguan duha na lang, no? Ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa tao. Sa English nga, love the Lord thy God with all your heart and with all thy soul and with all your mind. Ikaduha, love thy neighbor as yourself. O dito ka na sa iyahang pasabot na ni Pastor Aliano sa ato nga kung ang duha ka baso sudlan nimo siya duha ka tubig, nawala ba tong tubig? Naa magali to, lo? Kay dito gipa kuan ang kasuguan. Pero dili sa ato ang K-text nga ato ang gipasa no ang mosalili sa kasuguan nga dili nimo siya mapahuyang kay murag mapahuyang nga usa man day wala man day kalabutan na ang kasuguan sa kaluwasan ang anong tumanon man nato. Ano? Ha, wala gito nga kung imong lapason ba laglag man ka, no? Pero naay segue sa name sa kasuguan nganong tumanon nimo nga makahatag og kaluwasan, no? Kay imo siyang himuon nga ang kasuguan mao ang pagkamatarong nga gikan sa Dios, di ba? Pwede nimo kuhaon ang kasuguan para imong basihan sa kaluwasan, no? Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios, di ba? Ug ang pagkamatarong nga gikan sa Dios gipamatud-an nga natuman niya ang kasuguan, di ba? Bisan pa gawas sa kasuguan ug ang ilalom sa kasuguan, no? Natuman niya, no? Ug sa mga propeta, di ba? So mauna ang salili sa kasuguan dili lang kay gihimong duha kundi nahimo siya nga pagkamatarong nga gikan sa Dios ang kasuguan, di ba? Oh, kay naara pa tay baptism, no? Nagtuman mo sa kasuguan tungod kay kana pagkamatarong nga gikan sa Dios. Oh. Hinaot nga naklaro ka mo diha, no? Lahi ng kasuguan nga balaod Laws Republic Act sa gobyerno man na. Sa Ginoo ang iyang kasuguan dili siya ma-Republic Act kundi mahimo siya nga pagkamatarong nga gikan sa Dios, di ba? Sabarayan kita. Truth and freedom nga ato ang gisgutan. The need of liberation makes our opening text timely. But Jews and Gentiles are by nature under sin. O man nagpasabot, no? Nga walay labaw. Itong kikipatinaw si sa batoy kapatinaw Roman si Pablo, no? Nga walay labaw sa ila kay under sin tanan. Sins sounds like na. Sin is enmity against God. All sinners are by nature enemies of God. Nature enemies of God, no? Ang sin. Madre sa Romans 8 verse 6 o verse 7. Ang paguna-una alang sa unod mosangpod sa kamatayon. Apan ang paguna-una alang sa espiritu mosangpod sa kinabuhi o kalinaw. Kay kaaway sa Dios ang paguna-una alang sa unod kaya magadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios or pagkamatarong pinaagi sa Dios, no? Nga sa pagkatinuod dili kini makahimo sa pagpailalom ni ini o mauna ang panguna-una sa unod, no? Nga di sila mag-uban pareha nagyapon sa you cannot serve the two master at the same time, no? Ang thinking sa unod o ang thinking pod nga para sa Diyos, no? Dili sila magkauban, no? Kay muaway lagi ng paghuna-huna
sa unod, no, sa Diyos, di ba? Kaaway sa Diyos. They all are under condemnation because all have sinned and come short of the glory of God. On I text to the Romans 5:12 ug 19. Nagkanayon. Bosa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Unsa ni siya structure, no? Nga ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, no? Misulod pinaagi sa usa ka tawo. Ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Sala gid kamatayon. Og tungod ni ini ang kamatayon may kuyanap ngadto sa tanang tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. Hinuon ang sala diha sa kalibutan sa wala pa ang kasuguan. Di ba panahon nila Adan ug ni Eva naana ang sala, di ba no? Pero bisang wala pa kuno ang kasuguan naana ang sala, no? Kay usa to ang instructor, ang kalibutan misulod pinaagi sa tao, no? Unya ang kamatayon, ana di ay kamatayon, naguna din na siyang kamatayon, no? Sa wala pa ang sala, kay ang kamatayon, no, misulod pinaagi sa sala. Di ba unya may kuyanap kuno ang sala, no, sa kalibutan. Wala pa ang kasuguan or wala pa tong 10 commandments gyud, no. Pinanay kamanduan, di ba lo? Wala wala kasuguan kamanduan. Ada sige kalainan sa kamanduan ug sa kasuguan, no. Pero kasuguan man gud mura siya kanang kuan ba, agreement na siya ba, na agreement na siya, no? Ma-agreement siya kay naamang kay ma-institusyon nga pagabarugon, no? Pero kung wala kay mga institusyon nga pagabarugon, kamuduhan amoy kasabutan, no, kasabutan or gimanduan na ka katud ay sila Adan o si Eva nga magdominion sila sa yuta, mando naman to, di ba na anay mando, no? Sa wala pa ang kasuguan, no? So mao nang gipapunto diri, ano, wala pa ang kasuguan apan ang sala dili pagaisipon diin wala ang kasuguan. Bisan pa na iniisukad kang Adan hangtod kang Moses, ang kamatayon naghari sa katawuhan o kamatayon. Bisan pa sa mga tao kinsang mga pagpakasala dili sama sa paglapas ni Adan. Si Adan mao'y ubos sa kahulagway ni atong miabot sa kaulahi ay apan ang gasa nga walay bayad lahi ra kaayo sa kalapasan. Kay kung daghan ang mga matay tungod sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo, ngadto sa daghan gikapadagaya sa labi pagayod ang grasya sa Dios ug ang gasa nga walay bayad diha sa grasya ni adtong usa ka tawo nga si Jesucristo ug ang gasa sa walay bayad lahi kaayo nga misangpot sa pagpakasala ni adtong usang tawo, kay ang hukom nga midason ni adtong usa ka paglapas nagdalag silot apan ang walay bayad nga gasa nga midason
sa daghang mga paglapas nagadalag pagkamatarong. O kibalik nato pagkamatarong, dili nagadalag kaluwasan, no, pagkamatarong. Kung tungod sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo, ang kamatayon mihari pinaagi sa maong tawo. Sa labi pa gayon pinaagi sa usang tawo nga mao si Kristo Jesus ang managpakadawat sa kadagaya sa grasya o sa gasa sa pagkamatarong nga walay bayad magahari diha sa kinabuhi. Busa maingon nga ang paglapas gihimo sa usa ka tawo bisan pud sa pagkahinukman sa silot sa tanang mga tawo mao man usab. Ang buhat sa pagkamatarong nga gihimo sa usa ka tawo mosangpot ngadto sukom sa kagawasan ngadto sa kinabuhi alang sa tanang mga tawo. Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo mao man usab ang pinaagi ka pagka masinugtanon sa usa ka tawo. Daghan ang nahimong matarong. So mao kadto ang comparison nila ni Adan, Eva, o nya ka Jesus Christ. Isa ra man to sila Adan ug si Eva, no? Si Jesus duha yang pagan Jesus Christ, no? Pero isa ra kuno, no, ang dahilan nga isa nga nangamatay ang mataw sa isa ka tawo, ang dahilan pud nga makabaton og pagkamatarong ang mga tawo isa ka tawo nga mao si Jesus Christ. The Bible speak of the threefold bondage. Una ay kunig threefold nga bondage na niro. The bondage of mind. Oh, ang pagka bondage murikilak pa, no, sa hunahuna. Naitikso diri Matthew 15:19. Kay gikan sa kasing-kasing magagula ang madautang. Ona, huna. Pagbuno, pagpanapaw, pakighilawas, pangawat, saksig pakak, panulti sa pagbuling sa dungmog. Mao kini ang makapahugaw sa tao alang sa pagkaon. Apan ang pagkaon nga walay pagpanghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. O mo ni ang magkalahi ang tubag ni Jesus Christ sa kanang hearse or kanang maritis sa mga tao, no? Kaya yung gitubag ang reputation man nga pagkahugaw, no? Mo nang damay tanan nato politiko karon, no? Kung naa kay maghimo ka dihag video o nya mag-imbento ka dihag, no, mao ni ang imuhang pagahimuon, no, nga pagbuno, pagpanapaw, pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, o di ba kasaksig bakak, no? Sige, si Saldi ko nag video siya, unya layo kay siya abot siya nga lugar ga video siya, no? Mao to nga gusto sa kuan nga magbaani siya sa Pilipinas, no? Murag naagi hapon siya pagsaksig bakak, no? Panulti sa pagbuling sa dungog o apila na, no, nga magdamay ka, magbulingan nimo ang dungog sa usa ka tawo, no? Mao kini ang makapahugaw sa tawo. Makapahugaw di ay nga pwede ka mapriso nga mahugawan ka, di ba? 7 a.m. Na ganito gi ko ni pastor, no, nga napriso gi ko na siya dugay nga panahon, no? Unya sentensyahan naman siya ni kuan to ang galikramo nga wala siya sala, nahimo lang kuno niyang gipapriso kay nahigugma kuno siya, no? Uri ba tan awara gud na kuan, no? Kanang pagbuling sa dungog, no, ang makapahugaw sa tao iyang reputation iyaha, no, hugaw na ka magdamay pag yung kag
no? So mauna siya nga makapahugaw sa tao, no, mga pagsaksig pakak, no, nga wala siya ay force of action, pero na po ipagkapahugaw sa tao nga force of action ang pagbuno, no, panapaw. Ala po lang siya action, no. Magsaksig bakak, magsaksig na bakag ana, either mag-record ka, mag-video ka, no, naka sa korte, tudluan ka, no, pagbuling og dungog, mamaor naman na sila, no. So man ipapunto sa tao nga makapahugaw, korap, no, makakurap, no, nakurap na ka, mangurap pag ikaglain. The bandage of the will. Uy, naaday bandage of the will. Oh, mabasa dito. Mga teksto. The sooner we recognize that the fact the better will be for us and others. The bandage of conscience. O, wala kayo na ito na emphasize na diha, no? Pero mo itong tulo ka bandage. Bandage of heart, bandage of will, bandage of conscience. It is possible for a person to be unaware of this enslavement. It may be force of habit that control us, and we become accustomed to the bondage. Ito sa Ezekiel 18 o 11, no? Send bind us to our true condition. Ano na nakagapo sa ato, sala. Sa Revelation 3:14 o 15, og ngadto sa manlunda sa iglesia sa Laodicea. Sa lahat mo kini mao kini ang mga pulong sa Amen. Ang kasaligan og tinuod nga saksi. Ang sugdanan sa mga binuhat si Diyos. Nasayda ko sa imong mga nabuhat nga ikaw dili mabugnaw o dili sa mainit. Kung mabugnaw ka pa unta o mainit. Ito. So, ito ikasuka, no? Self-conceit is the very bottom of the blindness. Uy, self-conceit, no? The truth that liberates this is we know that all truth brings liberty. There's a desire among men to be free. Unay desire sa mga tao para free siya, no? Siya kagawasan. Some use force to get freedom. Ano? Force to get freedom. Other use legislative measure. Oh, legislative measure, no? Our Lord stated plainly that only truth can set men free. Yung Ginoo nakapangkit niya na, no? Pinakinagit sa kamatuoran, kagawasan. So, na-text to John 8:32. Una itong k-text. Huwag ka mo mahibalo sa kamatuoran. Huwag ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Christ is the truth. Okay, katong I am the way, no? Sa John 14:6. It is he that set men free. Sa katong gipasa. The Bible is true. Mabasa na sa Daniel 10:21, John 17:17. God's law is true. O dito sa Psalms 119, 142, 141.
So, dugang pangapunto, throat like all other blazing. Uy, blazing na po. It effective when applied right. Oh, big siya kung ma-apply siyang sakto, no? We must know the truth to be set free by it. We shall know the truth, and the truth shall make you free. O, ito ang teksto. That was the one essential of self-conceit. Ay, self-conceit mo kuan po ka ng kuan sport or kijawat ni mo, no? Sa election kung pwede na nag-conceit or sana siya, no? Letters of the Jews lack. O na ako no lack sa letter of the Jews. Mabasa sa Matthew 22:29. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Nasayop ka mo, kay wala ka mo kasabot sa kasulatan o sa gahom sa Diyos." O wala kasabot ato ang gibasa ganing teksto gaina. O nakasabot ay nangita sa Diyos, no? Ug mao gini ang sa kun sa Ginoo, no? Nangasayop ka mo kay wala ka mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Diyos. Dito laban as mga Jewish niya gipangkit na, no? Paul wrote to Timothy these words, "And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which is able to make thee wise unto salvation, trophy, which in Christ Jesus." Oh, maning gipadasig pod ni Pablo kang Timoteo. 2 Timothy chapter 3 verse 15 ug 17. Ganoon ninyo pagaisipon siya nga kaaway. Kundi tampagan, tabangin ninyo siya ingon nga igsuon. Karon ang Ginoos kalinaw maghatag kaninyo kalinaw sa tanang panahon. Sa tanang higayon ang Ginoo magauban kaninyong tanan. Ako si Pablo, pinaagi sa kong kagalingong kamot. Mau ang magasulat ni ining bahin nga pangumusta mao kini ang akong sinulatan. Sumo ka na kipade, no? The truth must become a part of our life before it can be true effective in our behalf. O, ma-part in our life ang truth, no? Effective in our behalf ug mao kini. It is true in our heart, so it help to resist temptation. Mabasa sa Psalms 199 ug 11. Unsay gahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan. Uy, batan, ang dalan. Pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong. O sa ato ang mga batan-on, no? Kung gahinlo, no? Ang pagmatngon subay sa imong pulong or pulong sa Diyos, no? Aban sa bug-os ko nga kasing-kasing, gipangita ko ikaw. Oh, ayaw itugot nga ako mahisala gikan sa imong mga sugo. Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong. Aron dili ako makasala batok kanimo umonang hindi kaya nga padasig ni King David, no?
nga kinatipigan ang iyang pulong para dili makasala batok sa Dios. Because not the hearer but the doer of the words can truly be free. O kana, no? Hindi lang here kundi doer, no? Of the word truly be free. Nato sa mga teksto, no? Romans 2:13, James 23. But before we can have the truth in our heart, we must free ourselves first of falsehood and enemy of the truth. O para makuha nato ang katong truly be free, no? Nagkonotay truth in our hearts, no? We must free ourselves sa kanang mga falsehood, no? O mga enemies pagkat sa kamatuoran. So na teksto Mark 7 verse 7 padulong sa verse 13. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit ila sa ilang pagpanudlo. Ila manggi pakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag tao. O maupuday ning ni agpat kibali sa pagkamatarong sa Dios, no? Ang kalagdaan nga gihimo sa tao. Di ba? Ang kasuguan is lagda man naghihapon nga gihimo sa Dios, no? Pero nakita na sa Ginoo, no, nga nahimong kawang ang pagsimba nila sa Dios kay ang ilahang gipakadoktrina ang doktrina nga hinimo sa tao, no? Wala na nagamit ang doktrina, diba, sa Ginoo, no? Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. O tanawa, nakita gani na diha, no? Nga gibiyaan ang kasuguan sa Dios. O katong pagkamatarong nga gikan sa Dios. Og maoy inyong ginahawiran ang gikabiling-biling kalagdaan sa mga tao. Hawiran ang katong kabiling-biling kalagdaan sa mga tao, no? Og siya mingon kanila, maayo gayud inyong pagkasalikway sa sugo sa Dios. Salikway yung sugo sa Dios. Aron inyong kabantayan ang inyong gikabiling-biling kalagdaan. Kay sa message nag-ingon, tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan, o ang magasultig dautan batok sa iyang inahan, iyang amahan o inahan. Kinahanglan gayud patyon siya o kang Moses na nga kalagdaan, no? Naghihatag yapon na sa Ginoo apan magaingon kamo. Kung ang usa ka tawo makaingon lang ngadto sa iyang amahan, oy makaingon murag katong makasultig batok ko, no? Makaingon, di ba? Mabayan ng nakasuko ato ang mayor sa kapitan kay kasab-an niyang mga pulis, no? O okay tato sila rati mag-inunayay ang nakita riya to ang kuan nga gikasab-an niyang mga pulis, no? Ningon pa tong mayor nga ako da kanang di gipasabot, no, nga di po kuno siya matarong nga pagkatao pero wala niya kanang gibastos ang mga pulis, no? Pero diyan ay gipasabot diri ano nga makaingon kuno ka, no? Nahimo na ino na nanay ganti
Sa Ginoo nga patyon gani ang kalagdaan diri no nga ilang gipabarog apan magaingon kamo kung ang usa ka tawo makaingon langad to sa iyang amahan o inahan nga kapahimuslan mo unta gikan kanako korban o naipasabot diri korban no nga sa ato pagihatag ngadto sa Dios. Sa ingon ni nagipagawas na ninyo siya sa pagbuhat og bisan unsa alang sa iyang amahan o inahan. Sumaw na no nga dili mo overrule ang mga anak sa amahan o inahan. Mao na ang nakita sa Ginoo nga ilahang kanang gipakadoktrina ang kalagdaan sa tao no. Kay abi kay hinatag sila sa Dios na sila pagpangasaba pud no sa ilahang inahan ug amahan ug inahan no nga makontra na nilang balaod nga gihatag ni Moses. So nakita niya na no sa Ginoo nga napagawas na nila ang pagbuhat no besan onsa sa iyahang amahan o inahan. Nga sa maong pagi ang pulong sa Dios inyong gipakawalay pulos tungod sa inyong kalagdaan sa inyong ikabilin-bilin og daghan nga mga sama nini nga inyong ginahimo. Di ba? Kana og ipagawas ang kasuguan sa Dios kay kalagdaan sa mga katigulangan gibilin-bilin no. Truth and freedom are heaven's immortal twin. O na, even immortal twin ko no ang truth and freedom no. Where the one is the other must be there also. Mag-open na duha no. Kay heaven's immortal twin. Price of truth by the truth and sell it not. The price of truth is high and many are unwilling to pay for it. Uy, high kuno ang price of truth. Okay ning teksto, Mateo 9:10, versikulo 16 o versikulo 19. So nagkanayon, Simon Pedro mitubag. Si Simon Pedro mitubag kada ingon, ikaw mao ang Kristo ang anak sa Dios nga buhi. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, dalaygon ikaw Simon Barjona. Kay wala kini kapadayag kani og tao kundi lagi kapadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. Og sutihan ko ikaw maus Pedro. Og sa ibabaw nining bato pagatukoron ko ang akong iglesia. Og ang magahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Og hatagan ko ikaw sa yawi sa gingharian sa langit. Abisan unsay inyong pagbugkoson dinis yuta dito sa langit pagailhon kini nga binugkos. Abisan unsay inyong pagaluagan dinis yuta dito sa langit pagailhon kini nga linuagan. O diba ang pagatukoron no ang iglesia nga dili kuno mapuntog sa kamatayon. Nako ang gidi ay na siya nga naay persecution no. Pero bisan pag na mga persecution dili siya mabuntog no. O niya kana nga organization unsa kuno ang iyang pagabugkusan no. Sa yuta pagabugkusan pud sa langit unsay pagaluagan diri yuta pagaluagan sa langit. So napangkit ay na sa Ginoo no ang kanang magatukod sa iglesia no. O niya ang iyahang iglesia na agyoy
mo kontra pero dili siya mapuntog. Some wrote at the sacrifice of their life. O diba? Sacrifice of their life. Katong diskutan ni kanang pastor sa katong True Church no naagi katong diaspora ba to or Dark of Ages no. Bisan pa ang katong translate sa Bible ilaha pong patay no. Naagi masacrifice nga makinabuhi no. Think of the price that many martyrs paid in the Dark Ages. O kadto sa Dark Ages no. Nga kimpang patay sila kay pagtuuman lagi sa mga kalaban nga kadang pariha ba kato ang kuan batasan ni Pau Saulo no nga pagtunag siya correct nga manggi-persecute no. Mao tong panahon sa Dark Ages nga gipangkukod ang mga sumusunod ni Jesus Christ no. Na persecution no. Pero bisan pa atong na persecution dili mabuntog ang iglesia nga gipabarog sa Dios no. Si Pedro dili siya Domingo lo Hudyo gali siya di ba lo unsa wala la pagkakuan nga o lagi gihimo siya nga Santo Papa uya kay sa Hudyo man na si Pedro no. Sabado man na ang iyang simba no. Onya Sabado man na ang iyang pagtulon ang iyang gidawat sa Ginoo walay kabatok no. Nga gituman niya ang bisig sa pagkaon no. Sumato ang kang Pedro no nga ibabaw niya ning bato pagatukuro ng iyang iglesia. Ug mao na ato ang natun-an diri ano. Kay natapos na kita truth and freedom. So naklaro na to no nga punto nga ang kasuguan dili ko no makapamatarong no. Pero gisigwis ang kasuguan sa pagkamatarong nga gikan sa Dios. Dilabaw pa nimo siyang pagatumanon ang kasuguan kay pagkamatarong man siya nga gikan sa Dios no. So to God be the glory. Natapos na kita sa ato the sermon pagpamalandong magampo na kita sa ato ang pagtapos. Nagadaig ug nagapasalamat kami kanimo Dios nga labing gamhanan din ikaw nagahatag og kamatuoran kanamo og kagawasan nga mga mensahe truth and freedom. Hinaot nga ikaw gayud magabutang sa amnahon nagkasing-kasing amahan nga makapalig-on kanamo ang imuhang pulong nga amo ang natun-an karon nga amo agayod pagasubayon pagatumanon ang imong kasuguan kay dili lang nahimo nga duha kundi nahimo kini nga pagkamatarong nga gikan kanimo o gikan sa Dios. Pasaylo kami amahan sa mga kasalanan nahimo sa pulong sabot ug sa na og lauman namo nga ikaw gayud magadawat magatupag sa pagapo sa pangalan ni Jesus nga personal luwas. Amen. Buhay nating benediction. Hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, Jehovah, the gods of gods, and the lords of lords, and the kings of kings. To God be the glory, and God bless us all. And this is the Sermon 2025 and the episode 17. So, hantod na usab sa sunod nga higayon. Ang Diyos magapalangin kanang tanan, may adlasanan, dalaygon ang Diyos.